Delegasi Iran yang dipimpin Mohammad Bagher Ghalibaf, resmi meninggalkan Pakistan setelah 21 jam perundingan alot dengan Amerika Serikat berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyebut hasil ini sebagai kabar buruk bagi Teheran, sementara pihak Iran menegaskan masih ada perbedaan tajam dalam isu krusial. Gagalnya negosiasi ini memicu kekhawatiran baru, di tengah gencatan senjata sementara dan konflik kawasan yang belum reda, bahkan berpotensi kembali memanas. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon, menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal dengan daya ledak yang tinggi ke pangkalan Israel di Palestina Utara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serahkan uang 11,4 triliun kepada negara. Penyerahan tamat. Selamat malam pemirsa. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon. Akibatnya kerusakan parah terjadi hingga membuat warga panik. Bersama saya Cika Mutazam, inilah Ainis Malam selengkapnya. Warga merekam detik-detik saat sebuah gedung di Beirut, Lebanon hancur usai dihantam rudal Israel. Tidak hanya gedung, toko bunga dan karpet yang terletak di luar gedung juga luluh lantak. Mobil-mobil dan pertokoan hancur berkeping-keping. Serangan membabi buta Israel ini membuat warga Beirut panik menyelamatkan diri. Sementara terkait gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon, menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka.
Pemirsa, ledakan besar terjadi usai serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Israel kembali melancarkan serangan di permukiman warga di kota Nabatia, Fargos, dan Farman di Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup besar membuat sejumlah warga panik dan menghancurkan sejumlah gedung tempat tinggal warga. Aksi serangan ini terekam oleh seorang petugas medis yang sedang bertugas. Ya Allah, Ya Allah. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan Zionis Israel di Palestina Utara. Rudal yang digunakan oleh Hizbullah memiliki daya ledak tinggi. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di Palestina Utara. Serangan rudal milik pejuang Hizbullah ini memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Hizbullah terhadap Israel yang memporak-porandakan Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 1.888 tewas dan 6.062 lainnya terluka akibat serangan udara Israel. Sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat serangan rudal pejuang Hizbullah. Rudal pertahanan Israel berhasil mencegat serangan rudal pejuang Hizbullah di langit Israel. Serangan rudal ini diluncurkan dari Lebanon Selatan ke Israel. Serangan rudal Hizbullah sebagai serangan balasan atas serangan udara Israel ke Lebanon. Tim penyelamat evakuasi korban tewas usai serangan Israel menghantam Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sejak 2 Maret hampir 1.900 orang tewas dan 6.000 lebih terluka. Tim penyelamat terus berjibaku melakukan penyelamatan terhadap korban serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini menargetkan pinggir Tancukin dan kota Madiakmai Fadoun. Pada serangan ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah total korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 1.888 tewas dan 6.062 lainnya terluka. Meski gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat berlangsung 2 pekan, namun militer Israel terus melakukan serangan besar ke Lebanon. Pasca serangan Israel, Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel IDF, ditemani Kepala Komando Utara Rafi Milo mengunjungi pinggiran Bin Jebel, Lebanon atau Selatan Lebanon. Setelah kunjungan ini, pasukan IDF yang berhasil menguasai Bin Jebel terus melakukan serangan melalui operasi melawan Hizbullah. "67 negara membacakan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian. Negara-negara tersebut juga menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan Lebanon. Indonesian peacekeepers, Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikwan, Private First Class Farizal Ramadan. 67 negara membacakan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian. Negara-negara ini juga menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan Lebanon.
Dalam pernyataan yang dipimpin oleh perwakilan tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi, negara anggota yang hadir mengecam keras serangan ke Lebanon dan meminta semua pihak untuk menjaga kedaulatan Lebanon. We, the troop contributing countries to the UN Interim Force in Lebanon, or UNIFIL, joined by several other member states and the European Union, express deep concern over the escalation of tension in Lebanon since 2 March 2026 and its impact on the safety and security of peacekeepers. We condemn in the strongest terms the persistent attacks against UNIFIL, including the latest grave attacks which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland.